forward, fast, 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 fast. Drama. Back pass. Wow. Matra. Get back in, get. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। मैं इस समय मौजूद हूँ ऋषियों की धरती कहे जाने वाले ऋषिकेश में। तो आज हमारा यहीं से दिन स्टार्ट होता है। अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं बस विद इन 10 मिनट। सबसे पहले हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, जो ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ गंगा किनारे रिवर राफ्टिंग के पास। तो हाँ जी गाइस, फाइनली हमने बुक कर लिया है राफ्टिंग बोट। ये रही हमारी बोट। विद इन 10 मिनट्स हम यहाँ से निकल जाएंगे। मिलते हैं आपको डायरेक्ट गंगा रिवर में। सो हाँ जी गाइज, फाइनली अराइव द डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं शिवपुरी। यहाँ से 16 किलोमीटर की हमारी राफ्टिंग रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। भाई पानी से थोड़ा डर लगने लग गया पहुँच के बाद। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम तो सो गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। ग्रुप तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं। सेफ्टी गार्ड्स हमने पहन लिए हुए हैं। निकेश प्रो भी। आर यू रेडी गाइज? या ब्रो, सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम पाड़ देंगे भाई आज तो। कंट्रोल करना, फोटो सिलेक्शन करना, इसमें आप लोगों के हाथ में होना है। ठीक है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड, इसमें कैसे बैठना आप लोगों ने, जो मतलब फ्रंट में बैठेगा प्रॉपर आउटसाइड के लेफ्ट Okay, stop team. So look at this camera, guys. Are you ready? Yes. So loudly, Ganga Maiya ki Jai. Ganga Maiya ki Jai. Ganga Maiya ki Jai. Go forward all. Okay, go forward, fast! Fast, तेज करेंगे, तेज करेंगे, come on! Okay, stop! Okay, forward all! Forward guys, forward all! Forward! Robert! Forward all! Forward guys! थोड़ा तेज करेंगे, तेज! Forward! Come on guys, थोड़ा पावर लगा के! देखो! Forward all! Forward! Bro! Hello bro! पकड़ो! आ रही है? हाँ, पकड़ो, टाइट पकड़ो। साइड हो जाओ। Relax. Okay, hold this rope. Yes. इसको पकड़ो. Okay, pull this rope. 3, 2, 1, pull. That's good. Okay. Are you okay? Done? Take relax. आप साइड में बैठो. आप साइड में बैठो. आप साइड में बैठो. आप मिडिल में बैठे हैं. चले बाकी लोग फॉरवर्ड करेंगे. Forward. गाइस बताया. चलो. Forward. Okay, stop guys. Okay bro,
How's your experience? So it's like fun. Okay. Real fun. Okay, guys. So look at this camera. So how's this roller coaster? Are you enjoying? Yes! So hip hip. Hooray! Ganga Maiya ki. Jai! It's good. Stop. Okay, guys. Look at this camera, everyone. So are you ready? Yes! So lovely. Ganga Maiya ki. Jai! Ganga Maiya ki. Jai! Ganga Maiya ki. Jai! Go forward all. Stop. Okay, go forward, fast, 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 fast. Go forward, fast, fast, fast. Go forward, fast, 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 fast. Backward, backward, backward. Backward, backward. Trouble, trouble. Okay, get down, get down. Get back, get back, get back, get back. Forward on, forward. कैसे चल रहे हो यार? Forward on. Okay, stop. So guys, look at this camera. How's this golf cart going? Are you enjoying? So hip hip. Hip hip. Hip hip. So one time high five the pedal. High five. Okay, so hip. So hip hip. Once again. Hip hip. Once again. Hip hip. Bro, इस रैपिड के बाद होगा वो, रुको थोड़ा अंदर को सपोर्ट लेके बैठ लो। आप दोनों थोड़ा अंदर सपोर्ट ले लो उसका। आप भी भैया आप थोड़ा अंदर आके बैठ जाओ बोलने के मीन से। यस फॉरवर्ड Forward guys, forward, forward. Stop. Nice. Forward on, forward. Stop, Timmy, stop. Okay, stop, guys. Now look at this camera, everyone. So how's this rapids, guys? Crazy! Are you enjoying? Yes! Loudly, guys, are you enjoying? Yes! So hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! So video कुछ बोलो, चिल्लाओ, गाओ, नाचो. Hip! Hooray! Nika! Nika vlogs! Nick's vlogs! गंगा मैया की Jai! उठा लो ए भाई को नहीं उठाना. आपको इधर ही छोड़ के जाएंगे. सब आ रहे. आप भी आ रहे. Hello guys, Nick's here, straight from Rishikesh. मजा आया सबको? बहुत. आपको आया? बहुत ज़्यादा भाई. तैर के दिखाओ. रस्सी छोड़ के दिखाओ भाई. रस्सी छोड़ के दिखाओ कितना मजा आया. छोड़ रखी थी भाई. कुछ तो कंप्लीट किया आपने. Go forward, all. Come on, team. Here we go. Go, 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 go. Okay, stop. Come on. Come on. Let's go forward, everyone. Back, my back. Move forward, paddle. Back, my. Stop. चलो forward all, bas. Forward all, forward, forward, forward.
Forward. Forward. Fast. थोड़ा तेज चलाओ. तेज चलाओ. मार. Okay guys, look at this camera everyone. Say loudly Ganga Maiya ki. Bye bye.